Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la communauté érythréenne et éthiopienne qui a décidé de se réunir pour la mémoire de ces victimes que nous avons perdues le week-end dernier, mais ce n'est pas que le week-end dernier. Ce drame, ça fait un moment qu'on est en train de le subir. Nous avons perdu combien de frères et sœurs dans la Méditerranée et malheureusement, ce n'est pas prêt de se terminer. Ces jeunes personnes qui n'ont pas le choix de quitter leur pays, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est pour ça qu'ils quittent leur pays, et ils n'ont pas le choix que de prendre ce bateau meurtri dans l'espoir de venir ici. Donc aujourd'hui, on est là pour penser à eux, pour les soutenir, et aussi les 30 Érythréens et Éthiopiens qui ont perdu la vie le week-end dernier qui ont été exécutés de manière très violente, pour aucune raison. Donc nous allons commencer par faire une minute de silence. Ensuite, nous allons donner la parole au maire de Genève qui est avec nous aujourd'hui. Et ensuite à d'autres personnes aussi qui ont voulu partager leurs émotions avec nous aujourd'hui. Donc on va commencer avec une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Sont difficiles à trouver, à exprimer face à ces drames. Et pourtant, il faut utiliser les mots, ensemble. Et donc je vous remercie sincèrement, en tant que maire de cette ville, mais aussi en tant que citoyen, comme vous toutes et tous, d'être présent aujourd'hui pour exprimer avant tout votre compassion, votre conscience du drame humain qui se joue en Méditerranée, jour après jour, depuis des mois et des années, qui s'est amplifié les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, qui est inacceptable. Il n'y a aucune raison, strictement aucun motif d'accepter ce qui se passe. Le droit le plus légitime de chaque être humain, c'est de tenter sa chance ailleurs quand dans son pays, dans sa communauté, il estime qu'il n'a pas d'avenir économique et social. Ce n'est jamais simple de prendre le chemin de l'exil. Ce n'est pas un parti de plaisir de tomber sous le coup de passeurs sans scrupules qui prennent des fortunes et qui en même temps ne garantissent même pas la sécurité du passage. Et ensuite, dans le meilleur des cas, d'arriver sur les frontières sud de l'Europe et d'être évidemment très mal accueillis, ou dans le pire des cas, de couler dans cette Méditerranée qui est en train de devenir un cimetière. Un cimetière de manière dramatique et inacceptable. Aujourd'hui, c'est un moment de compassion, de deuil pour les victimes, mais aussi de mobilisation, et disons-le, de colère. De colère, parce que déjà, le fait que ces personnes doivent prendre le chemin de l'exil n'est déjà pas en soi acceptable.
Ce sont des pays qui connaissent des situations extrêmement difficiles, souvent aussi parce qu'ils sont exploités. Je rappelle que la plupart de ces pays sont riches à la base et n'arrivent pas à partager ces richesses de manière équitable. Et ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une fatalité, c'est un système tenu par un certain nombre de personnes là-bas et chez nous. Et donc ça, il faut le dénoncer. Ce n'est pas un pur hasard que ces drames sont rendus malheureusement nécessaires. Et si déjà ces gens prennent le chemin de l'exil, l'Europe joue là un rôle en ce moment qui est profondément choquant. Il se trouve, vous le savez peut-être certains d'entre vous, je suis à moitié d'origine méditerranéenne, libanaise. Le Liban accueille aujourd'hui, pour sa population de 4 millions, 1,5 million de réfugiés de Syrie. Et quand j'étais au Liban récemment, ils me disent, en Europe, vous chipotez pour 5000 réfugiés, ou 500 réfugiés, c'est honteux. C'est tout simplement honteux. Bien sûr qu'il n'y a rien de facile quand on accueille des réfugiés. Mais il n'y a aucune excuse pour ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas barricader l'Europe. Donc non seulement c'est inutile, mais en plus on va augmenter le nombre de victimes si on continue cette tactique suicidaire de vouloir à tout prix fermer les frontières. Et en Europe, on entend des discours plus que choquants. Certaines forces politiques, et c'est malheureusement à travers toute l'Europe, y compris en Suisse, y compris même à Genève, où des gens exacerbent la haine, le rejet de l'autre, en des termes qui rappellent les pires heures de l'histoire européenne. Heureusement, il y a aussi une société civile qui se mobilise, qui rappelle au gouvernement qu'il y a une responsabilité morale, éthique, au-delà de toutes les questions de religion, de couleur politique, de refuser cette fatalité, qui n'en est pas une, de refuser de condamner à mort, littéralement, des gens qui tentent leur chance à travers la Méditerranée. Et non, la Méditerranée ne peut pas devenir un cimetière. On ne peut pas l'accepter. Et chacune d'entre nous, à son niveau respectif, peut agir. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. En tant que ville, évidemment, on n'a pas toutes les solutions. En tant que collectivité locale, on essaie de donner l'exemple dans nos politiques publiques à l'échelle locale, que chacun et chacune, dans la mesure du possible, trouve sa place dans la dignité et le respect des uns des autres, de l'identité culturelle, de l'identité humaine, au niveau économique et social. Et les villes, en général, je peux vous dire que les réseaux des villes s'activent beaucoup pour compenser la faiblesse et même l'hypocrisie et le déni de responsabilité des États nationaux qui sont aujourd'hui dans la honte qu'on ne peut pas accepter. Et j'aimerais terminer par remercier très très sincèrement, du fond du cœur et très chaleureusement, les organisateurs et organisatrices de cette marche aujourd'hui. C'est vraiment une nation entre les deux communautés qui ont été citées, érythréenne et éthiopienne. Ce n'est pas les grandes organisations et les partis politiques, c'est vraiment notre société civile. C'est ce qui fait de Genève ce qu'elle est aussi, cette ville diversifiée, cette ville riche d'initiatives de la société civile et qui donne l'exemple. Et nous avons cette responsabilité. Donc je vous remercie d'avoir pris cette initiative et de nous donner l'occasion d'être ensemble aujourd'hui pour exprimer, comme j'ai dit, à la fois notre compassion, mais aussi notre colère et notre mobilisation pour le respect, tout simplement, de la dignité humaine. Merci à toutes et tous. ጭቃ ዓዲ ወይ ከዓ ናይ ከተማ ሓላፊ ጅነት ክብል ዝፀንሐ እዚ ሎሚ ወሪዱ ዘሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙ ኣብ ዞም ደቂ ሰባት ኣብ ማዕፆ ናይ ሃገር ኢሮፓ ምእተዊ እዚ ተሪፎም ዘለዉ ሂወቶም ብብዙሕ ዓይነት ምክንያት መንገዲ ካብ ሃገሮም መውፅኦም ብናይ ዕቑባ መሰሎም ክሪአሎም ወይ ብናይ ዕቑባ መሰሎም ክሕልወሎም ብምክንያት ናይ ኢኮኖሚ ድዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ብምውፅኦም እዚ ኣብ ዘይቅበለዩ ወዲ ሰብ ኣብ ዝማዕፆ ወይ ክመቱ ከለዉ ምክንያቱ ከዓ ናይ ተጠቀምቲ ደቂ ሰባት ኣብ ዓድኹም ከይነዲ ወይ ኣብ ዓድና ዝገብሮ ዘለዉ ሓለፍቲ ናይ ፖለቲካ ሰራሕተኛታት ነዚ መፍትሕ ክረኽብሉ ዘይምኽኣሎም ወይ ተጠቀምቲ ክፍጠሩ እውን ፅቡቅ ከም ዘይምዃኑ ሎሚ እውን ኩላትና ናብዚ ሓቢርና ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ እዘን ክልተ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ነዚ ሰሚሮም ክደፍእሉ ወይ ከዓ ሓዚሎም ክርከቡ ከለዉ ኣብ መንጎም እውን ናይ ኩለን ዓሌታት ተተንኪፈን ዘለዋ እዚ ናይ ማሕበራት ነፃ ፖለቲካዊ መንግስቲ ከዳልውኦ ከለዋ ሎሚ ሓንቲ እዚ ሰብ ብምምፅኡ ለውጢ እውን ንክመፅእ ሓደ ዕለት ተስፋ ንገብር እዚ ክቕበል ኣይከኣልን እዩ
نحاورو زنبرة قد نحجيون ستة لما يكون انت تجميرو ناي أنا وين كم متن نايزي كعادي وين أي منسي ناي كتما حلافي كخون كله فرقي إجامي وين كاب ودي لبنان وبيروتي أب هاجري ناي مليون زخونو دك سريع ناي مسلوم ناي مسل كحلو لهم حتى تعقب علونا السهم إيروبيان ناي حمشت شح ويحمشت ميتي كتقاليو زي مخالكم تي بتعمل زحفريو لومين أبزي بس إحنا دلو أزجاي كونتات كحسبوا له خسرحلوا له بسترفت زخالكو زحاسكو تومي حبرك إلى أمزجن بس معكم በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ዝግጅት ላቀረቡት ይሄን እንደዚህ አይነት ያለ በርግጥ እነዚህ ደማቸው ለፈሰሰው ምንም ቢደረግ ነው ግን በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ ዝግጅት በዚህ አጋጣሚ መጀመሪያ እነሱን ላመሰግን ወዳለሁ ይሄንን ነገር ላዘጋጁት በሙሉ በተረፈ በጣም ነው ያዘንኩት በወንድሞቼ በእህቶቼ ላይ በደረሰው ነገር እንዴት አድርጎ መግለጽ ያስቸግራል ያማል በጣም ነው የሚያመው ግን አላህ ይሁናቸው ለሁሉም አሁንም ለተቀሩት በእነሱ እጅ ላይ ያሉትና በስቃይ ላይ ያሉት እግዚአብሔር ይድረስላቸው እና እኛ ሁሉ ጊዜ ማን ብለን ተለያይተን አናውቅም ሁሉም ወንድሞቼ ናቸው ሁሉም እህቶቼ ናቸው እና እግዚአብሔር ይድረስላቸው ለቀሩት እግዚአብሔር ይድረስላቸው ነው ሌላ ምንም ማለት አንችልም ጸሎት ያስፈልጋል ጸሎት እናድርግላቸው ሰዎችም ጽናቱን እንዲሰጣቸው እዚህ አጋጣሚ እመኛለሁ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሁን አመሰግናለሁ በቀጣይ ከ17 ሰዓት ጀምሮ ጥሩ ደሞም ብለው ተጨማሪ የሻማ ማብራት መስራት ይደረጋል። ከ17 ሰዓት ጀምሮ ጥሩ ደሞም ብለው ለጋራ አካባቢ እናመሰግናለን። معدي ساعة حموشتي ممكنو استبهالون ناي شمعة أخبرتي غير مالو وحواتنا إثيوبيين سوق مالو يا لا صباح نقول ساعة 10 حدا صباح نقول ساعة 10 حدا بتخشيان ناي بقول تكوني ساعات ቀን የምንሰማው መከራ በሳውዲ አረቢያ የጀመረው በወንድምና እህቶቻችን ላይ ደረሰው ክትትልና ጭፍጨፋ የሱ ቁስል ሳይድን በየመን እንደዚሁ የቦምብ ማዕት እየወረደባቸው ሰብሳቢ አጥተው ያለቁ ብዙ ወገኖች አሁንም አደጋ ላይ ያሉ በሁለታም ሲቆጠር ተቆርቋሪ የሆኑላቸው ህዝቦች ቁማቸው አቃጥለዋል፣ ንብረታቸውን ዘርፈዋል፣ ወንድም እህቶቻችን ተንገላተዋል። የሁሉ አደጋ የሚደርሰው በኢትዮጵያኖችና በኤርትራኖች ላይ ከፍተኛው ትኩረት ያው ይሄም እንዳለ ሆኖ
በቅርቡ ሊቢያ የደረሰውን ሰምታችኋል። የሚሰቀጥጥ በአንደኛው ሴንቸሪ ምናልባት በፊልም ላይ የምናየው አስደንጋጭ የሆኑ ፊልሞች ካልሆኑ በስተቀር በእውን እንዲህ አይነት ነገር ይሰራል ብሎ በማናምንበት ሁኔታ ላይ ነው ያየነው። ሁላችንንም ለተወሰነ ቀናት አደንዝዞን አፈዞን ራሳችንን ሳት የደረስ መሆናችንን ትዝ ይላቸዋል። የእነኛ ወንድሞቻችን መውደቅ የእነኛ ወንድሞቻችን መሰዋት ሶርሱ ደረጋለች። ባለቤት የሌለው ህዝብ አገር የሌለው ህዝብ ይሁን ስለሆነ ጠባቂ የሌለን ህዝቦች ነው። ተከራካሪ የሌለን ህዝቦች ነው። ተቆርቋሪ የሌለን ህዝቦች ነው። አንድ ህዝብ አላገርና ለመንግስት አንድ ሶሳይቲ አላገርና ለመንግስት ባዶ ከእንስሳ ያልተሻለ ህይወት የሚደርስበት አደጋ የሚደርስበት እንግልት መለኪያ የለውም። የማንም መጫወቻ የውርደት አይነት የሚፈረቅበት ነው። ይሄ ሁላችንም ልንገነዘበው ይገባል። ለዚህ ሁሉ ውድቀት ለዚህ ሁሉ ውርደት በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ብቻ አይደለም ተጠያቂ፣ እኛም ጭምር ነን። በዚህ አይነት አገዛዝ ለ24 ዓመት እንዲገዙን እየተዝረከረክን እየተከፋፈልን እየተባላን መሰረታዊ የሆኑ ለውጥ ለማምጣት አልፈቀድንም። ይሄ ከባድ ዕዳ እኛ ላይ አለ፣ እዚህ ትውልድ ላይ አለ። የተሻለ ስርዓት ህዝብ የአገሩ ባለቤት የሚሆንበት ስርዓት ብቻ በአገሩ ወሳኝ ፈላጭ ቆራጭ የሁሉ የስልጣንም የህግም የማንኛውም ህዝቡ እዚህ ስላላችሁ የህዝብ ማንነትን ለእናንተ ልነግራችሁ አልደፍርም። ታውቁታላችሁ ህዝብ እንዴት እንደሚኖር። ይህን ስርዓት እስካልገነባን ድረስ ዛሬም ታፍነው ታንቀው በሊቢያ የሚገኙት ወንድሞቻችን ነገ መርዶ እንሰማለን። ነገ መርዶ እንሰማለን። ማቆሚያ አይኖረውም። ይህንን መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በመንግስት ለውጥ ላይ እናተኩር ብቻ ማለት አይደለም። በመከራ ላይ በችግር ላይ ያሉትን ወንድሞቻችንን እየደገፍን ከመከራ የሚወጡበትን መንገድ በጋራ እየፈለግን ግን ለመሰረታዊ ለውጥ በጋራ መስራት ይህን ሁላችሁ ልብ ልትሉት ልታስቡበት። አንድ ህዝብ የህግ ልዕልና በሌለበት ሀገር ለህግ ተገዥ የሆነ መንግስት በሌለበት ሀገር ህግ ወሳኝ ባልሆነበት ሀገር ምንም አይነት ህይወት የለም። እንደ ዕቃ እንደ ውሻ ነው የሚኖር። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ በስዊስ ደረጃ ትናንትና ትልቅ ስብሰባ አድርገን የተስማማንበት አለ። እንዳለፈው ጊዜ በአይኦኤም ፊት ለፊትና በዩኤንኤችሲአር ፊት ለፊት በየመን በሊቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች አደጋ ላይ እንደሆኑ በመግለጽ አስቸኳይ ልዩ እንክብካቤ እንዲደረግላቸውና ወደ ሴቭ ወደ ደህንነታቸው ሊጠበቅበት ወደሚችልበት አካባቢ እንዲተላለፉ ሰላማዊ ሰልፍ እያዘጋጀን። ሰላማዊ ሰልፉ የሚመጣው ሐሙስ ነው። ላልሰሙ አሰምታችሁ ሰልፉ በአይኦኤም የኢሚግሬሽን ሪሰትልመንት የሚያደርጉ ያለንበት ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ነው ማለቱ ቀላል ይመስለኛል። ከዛ በላይ ነው፣ አሳዛኝ በላይ ነው ያለው። ሁላችን በቁመናችን ነው ተቀብረን ያለው። ደህና ሁኔታ ላይ ያለን ይመስለን ይሆናል፣ ግን አይደለም። በቁመናችን ተቀብረን ነው ያለን። ችግሮቻችን እየበዙ እየተበራከቱ ሂደው አሁን የት ላይ እንደደረሱ እያያችሁ ነው። በአይናችን እያየን ነው። ሰው እንደ በግ እንደ ዶሮ የሚታረድበት ሁኔታ ደርሰናል። ከዛ በፊት የነበሩ ሁኔታዎችም በጣም አሳዛኝና ዘግናኝ ናቸው። ወንድሞቻችን እህቶቻችን በበረሃ የአራዊት ቀለብ ሆነዋል፣ በባህር የአሳ ቀለብ ሆነዋል። በየመንገዱ የሰው ትራፊኮች እየተቀሙ አካላቸው
ገበያ ውለዋል ገበያ ወርደዋል ይሄ ሁሉ እየተደራረበ የመጣ ነው ስለዚህ አሁን የደረስንበት ደረጃ ጭራሽ መኖራችንን የሚያሳስ መኖራችንን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው ያለን ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ቀስቃሽ የምንፈልግ ይመስላል ግን ብዙ ቀስቃሽ ሁኔታዎች ነበሩ ከዚህ በፊት ሄደው ግን አሁን ደረሰበት ደረጃ ደርሰናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቀስቃሽ የሚያስፈልግ አይመስለኝም ሁላችን ይሄ ሁኔታ ለምን ሆነ ለምንድነው በኢትዮጵያውያኖች ላይ ይሄን ሁሉ መከራ የሚወርደው ያለ ብለን ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል ራሳችንን እንጠይቅና መፍትሄውን መፈለግ አለብን ችግሩ አሁንም አላባራ እየቀጠለ ነው አሁንም ወደ ስደት ያመሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን መንገድ ላይ ናቸው አሁንም ይሄ መከራ እንደገና ሊያጋጥም ይችላል ሊቀጥል ይችላል በቁማናችን ይህን አይነት መከራ ከማየት ምንድነው መፍትሄው ብለን ራሳችን ጠይቀን ለመፍትሄው መንቀሳቀስ ያለብን ይመስላል እኛ ራሳችን መፍትሄውን ካልፈለግን ማንም የሚፈልግልን ሰው አይኖርም አገር ቤትም ያሉ ጨቋኞች ውጭም ያሉ ረዳቶቻቸው የሚፈልጉት ጥቅም አለ ያንን ጥቅማቸው እስከተጠበቀ ድረስ በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው ያለ ደንታ አይሰጥም ስለዚህ መፍትሄው ፈላጊ እኛ ራሳችን ነን ተባበርን እጅ ለእጅ ተያይዘን ችግሩን እንፍታው ካል ከተደማመጥን መፍትሄ አይጠፋም እንደማንም ህዝብ የታቀ እንዳለው ህዝብ ተደማምጠን ሀገራችን ያለው ችግር መቅረፍ እንችላለን መደማመጥ ነው ያለው ይህንን ችግር ታከቻል ችግሩን በጥሞና ካጠናን ያለው መከራ ሊቆም ይችላል አለበለዚያ ግን ማቆሚያ የለው አሁንም ወደ ስደት አሁንም ወደ እርድ ለመሆን የተዘጋጀ ወገናችን ብዙ ነው ይሄ እንዴት ይቁም ብለን መወያየት መመካከር መፍትሄውንም መፈለግ ይኖርብናል ብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ይሄ ፖለቲካ ነው ይሄ አያገባኝም ይሄ አይመለከተኝም ይሄ የነከሌ ጉዳይ ብለን ከራሳችን ችግር እየሸሸን መፍትሄ ከመፈለግ እየራቅን ይህንን እንዲቆም በእድሜ ጤና ያልነው መቀራረብ ብቻ ሳይሆን በእድሜ አነስ ያሉትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን አብረው የችግሩ መፍትሄ እንዲሆኑ ማድረግ የሁላችን ኃላፊነት ስለዚህ አሁን ቅስቀሳው በዝቶብናል መፍትሄ ፈልጉ የሚለው ቅስቀሳ በየአቅጣጫው መጥቶብናል መከራ በኢትዮጵያውያኖች ብቻ እንደወረደ ወይም የተፈረደብን ይመስል መከራው በየወቅቱ እያየነው ነው ይህ መከራ የሚቆምበት መንገድ መሻት የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ከዚህ ልንጀምረው እንችላለን እዚህ ይሄ መከራ አሰባስቦናል ይሄ ችግር አሰባስቦናል መፍትሄውንም በዚህ መልክ ተወያይተን ልናመጣው እንችላለን መፍትሄው ደግሞ ከባድ አይመስለኝም ከተደማመጥ ከተነጋገርን
ምን ይሻላል ከተባባል መፍትሄው ከባድ አይመስልም። ብዙ ወገኖቻችን ዓለም በሙሉ ተዘርተዋል። በእውቀት በሀብትም በጉልበት ሊተባበሩ ይችላሉ። ይህን ትብብር ለማምጣት ነው ያቃተን። ይህን ትብብር የሚያደፈርሱ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን ማስረዳት መምከር በጥሞና ሰከን ባለ መንገድ ረጋ ባለ ሁኔታ ችግሩ የሚፈታ ሐሳብ ማፍለቅ አፍሪካንም ለችግሩ መፍትሄ የሚሆኑ እርምጃዎች መውሰድ እንዲሁ በወሬ ብቻ በንግግር ብቻ በፉከራ ብቻ በማልቀስ ብቻ የሚሆን ነገር የለም። የተወያየነውን ወደ ተግባር የምንለውጥበት አቅጣጫ መያዝ ይኖርብናል። በዚህ መልክ ከተንቀሳቀስ ችግሮቻችን ለአንዴ ለመጨረሻ ሊፈቱ ይችላል። አንዱ ገንዘብ የሚፈልገው ነገር ካለ በሀገራችን ስርዓት የለም። ሕግ የሚገዛው ስርዓት የለም። ቆይቷል ወይ? ሕግ የሚገዛው ስርዓት ስለሌለ ስላልኖረ መከራ ወደ መከራ ከመከራ ወደ መከራ ከመከራ ወደ መከራ እየተሸጋገርን ነው ያለን። ስለዚህ ሕግ የሚገዛው ስርዓት ሰዎች የሚገዙት ሳይሆን ሕግ የሚገዛው ስርዓት ማቆም ይኖርብናል። በስርዓት መገዛት መቻል ይኖርብናል። አውሮፓኖች በ16ኛ ክፍለ ዘመን ይህን ስርዓት የመሰረቱት አሁን አቆይቷቸዋል። ምንድነው? ሕግ የሚገዛው ስርዓት ስለመሰረቱ ነው። ሁሉም ሰው የሕግ ተገዥ ሲሆን በዛ ስርዓት ተዳደረ። ይህን ለማምጣት እኛ መታገል አለብን፣ መወያየት አለብን፣ መመካከር አለብን፣ መተባበር አለብን። ስለዚህ ሀዘናችን እንዳለ ሆኖ ሀዘን ብቻ ይዘን ግን መቀጠል የለብንም። ሀዘኑ ወደ ደስታ የሚለወጥበት መንገድ ተመካክረን ተረዳድተን መፈለግ ይኖርብናል። አመሰግናለሁ። ለሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀን ፍሬም ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና የተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ፍታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቀሪውን ፕሮግራም ካላቸው ይቀጥሉ።